Be cutting our discussion this afternoon. No, so instead of continuing with Netiquette, I will be introducing the Matatag curriculum. Just a very short background on the Matatag curriculum, as well as the sample lesson plan, no, detailed the difference between a detailed and a semi-detailed lesson plan, as well as the introduction of the curriculum guide. No, this is where we get most of our learning outcomes, our performance standards. No, we get that from our curriculum guide so that we can place it in our lesson plan. No, so for the prof ed, you will be dealing with senior high school mostly. So I will also be introducing the parts of a teaching guide. No, the teaching guide is far more easier since semi-detailed man lang si teaching guide. Wala naman rin siya ingon nga responses or answer keys provided. And you only have to make it siguro according to per topic. So for example, if a topic will be finished within let's say within a week, so weekly ra pud ka mohimo sa imong teaching guide. Unlike the daily lesson plan of the basic education department nga if mahimo no humano di siya anang adlaw so that in the next na pud nga meeting another na pud nga lesson plan. Okay, so let me share my screen first. Let us get to know first the Matatag curriculum. Before we had MELCs, no, most essential learning competencies. During the pandemic, it was introduced. I remember we had to shorten the number of competencies as well compared to the original curriculum guide that we were used to. So, kung mangutana mo asa ta tigkuha og curriculum guide, tigkuha ta og curriculum guide sa DepEd ba nga website or even online na ara man na siya no. Dira man taga download jud mostly sa to ang CGs para ato ang ibutang ang uban nga mga performance standard, content standards in our lesson plan. So what is the Matatag curriculum, no? So the Department of Education launched the Matatag curriculum as a recalibrated K-10 curriculum under the K-12 program. So walay labot si grade 11 and 12 aning Matatag, no? But we are still under MELCs, no? Kaya I remember we utilized MELCs in our teaching guide to senior high way back during the pandemic. So medyo dugay-dugay na jud ko wala ka ano ka-teach na sa basic ed. Pero karon gianam-anam nag-integrate si Matatag curriculum in the lower year level sa elementary. Okay, so makita na to later on in every year unsa nga year level pod ang implementation sa Matatag curriculum. So what does Matatag stand for? So the Matatag agenda stands for MA, or make the curriculum relevant to produce job-ready, active, and responsible citizens. Very much in line to the OBE, or the outcomes-based education nga agenda pod sa CHED, no, or the Commission on Higher Education, which focuses on the college, no, and the graduate school, no, nga programs. So sa ato ano we sa OBE man gud sa college, no, we encourage our students to become independent learners, and it doesn't mean ha kay other teachers have this misconception about OBE, that when we talk about OBE and making sure that our classroom is student centered, it doesn't really mean nga they have to report everything that is in your syllabus, no? So mahulog na sila na gatudlo sa subject, di ba? So dili na siya maoimbot pasabot if we talk about the outcomes based education. If we talk about the outcomes based education, we will still guide the learners, no, towards their independent learning, but dili ingon nga sila na lang tanan, no? So we will still be there to guide them to make sure nga kanang what they have researched or unsa ang ilahang like ginabuhat for their independent learning is sakto or in the right path, no. So kita pod ang tig-moderate kung unsa nga information ang ilahang ginakuha, no, nga that is only relevant ra pod sa ilaha ra pod nga program, or for example para pod nga relevant pod siya sa skills needed nila for work kay pohon kung mo-graduate sila, no. So ing ana you could allow them to do case studies. So for example, no, like sa research ako, no, even though nga sila man ang kakonduct og research, but I still teach them what are the processes of writing a research paper, what are its contents, no, para at least kabalo sila unsaon pagsulat, and then they will also do that by themselves na. Okay, same po sa akong ginabot sa inyo haron, no, nga although mo demo man mo, although maghimo mo og lesson plan, pero before ana syempre tudloan pud ta mo, no. So
so that makabalo po ko nga ang inyong i-produce nga content or inyong i-produce nga output rather would be of quality and mo meet po sa standards nga giset nako as the teacher. Okay, so that's what we mean about outcomes-based education. Dili lang exactly nga tungod kay outcome-based education encourages, student-centered learning. Si estudyante na lang putanan, no? Dili po, na puta to guide the student. But dili po pwede nga kita lang tanan sige discuss, no? You have to also let the student put in the work as well. Okay, give them projects or kung sa basic education pa na siya, performance task, no? That can also help them think independently. Okay? So in here, mo-align po si matatag nga agenda with the OBE because ang purpose manggod na to with the college department is to really ensure that our students will be ready for work, no? Nga kabalo na sila sa mga different skills maski napasa sa college because it will prepare them inig katrabaho na nila po no once they graduate. Same goes with the matatag agenda. So they want to produce students who are job ready, active and responsible citizens even if magsugod pa na siya sa elementary or kinder, no, until high school. Okay? Mubitaw na siya nga ginahan man sila mo-produce og job ready and active responsible citizens, gipaubos ang number of competencies para ma-focus sa jud kung unsay essential nga skills dapat ma-learn ni student nga magamit jud niya sa trabaho or pohon no sa iyang future. Take the steps to accelerate the delivery of basic education services and provision facilities. So, I accelerate jud ako no ang pag-deliver sa basic education services. Sumutong tag 45 minutes na lang ang klase. I-accelerate man ho paspasan na. Pero dili siya bot pasawayo. Kidding aside, it means nga in what way man nato mapadali ang atong pagtudlo nga daghan taog matudlo sa mga bata kay this has been the dilemma no of the teachers before even sa ako when I was still teaching in the basic education department. When we do curriculum audit manggod, I found out that there are still several chapters in the book or there are still some portions there of my teaching guide nga wala pa dyan ako natudlo sa mga bata because I ran out of time, no? And dili man na siya pwede class nga magsigira ta og klase nga klase, no? We also provide them with other holistic activities, other extracurricular activities, no? Kay parang development is holistic and dili lang sila inclined to the four walls of the classroom, no? Pwede pud sila anak ka kuan kahon sa other intelligences nila, no? Because we believe a child possesses multiple intelligences, di ba? Sumupo na siya, no? So para mas mapadali nga sayang manggug kaayo nga half lang sa topics within this subject or course, no, or subject, no, ang matudlo sa bata. So ginapalasan ang competencies kay usually manggod sa usa ka topic there are multiple competencies nya gusto ni teacher ma-meet na siya tanan nga competencies, so it would take really a lot of time for the teacher to move on to a next topic, no, maglisod siya og move on sa next topic kay iya pa tong hutdon kay gusto niya i-meet tanan nga competencies nga naa sa kani nga topic. Okay? So with matatag, they want to accelerate that, no, with shortening the number of competencies, no, gipa lesson nila ang number of competencies nga maoray i-focus ni teacher. Next, take good care of learners by promoting learner well-being, inclusiveness, learning, and positive learning environment by encouraging our students to be more participative in class. Student-centered pod ni si matatag curriculum. Actually, very traditional na gani na, no? If si teacher, puros lang siya lecture, walay activity nga mahon si student. And wala pod sila room for independent learning. So, tagaan din na to sila og time wherein they process their own information. Or for example, si student kani is accountable for their own learning pod, no, dili lang ingon nga magsalig sila sa unsay ihungit ni teacher. And then give support for teachers to teach better. Okay, provide them with better facilities and again, no, with the use of technology. So this is how we support our teachers to teach better. We train them, we help them become acquainted with technology so that mas efficient pa jud sila when it comes to delivering topics, no, nga masabtan pod sa ato ang students given nga atong students are more like some of them are visual learners, they work best with technology. So
So nataas kay mig patience magkopya-kopya sa blackboard kan picturean na lang sa student. So unsay objectives ni matatag curriculum? For those who are not yet aware of its objectives, first is to decongest the overcrowded curriculum that resulted in compromised fundamental skills among learners. So this is what I've mentioned kanina, no? Sa kadaghan kaayo competencies class, I remember when I made the teaching guide, I had so many competencies to choose from and I want to actually meet them all, no? And dili man pud siya pwede ni mo ma-meet tanan kay makulangan ka sa time. So, i-decongest lang siya, no? Ang overcrowded curriculum, ilasan ang number of competencies and only choose which is the most essential. Proper siyang MELCs, no? Yung mo sa senior high, MELCs. Most essential learning competencies. To make learning competencies age appropriate. So, we have to ensure nga kaning mga competencies in our lesson plan, appropriate na pud silang edad ug silang capacity, no? Because in the past, there have been like several competencies that does not fit the age of our students, no, either it is too easy or it is too advanced. Okay, so isala usa, no, with the matatag curriculum asa dira ang age appropriate and most essential nga competencies, no, nga kinahanglan ma-learn ni student, and properly sequence in terms of progression to strengthen foundational skills like literacy and numeracy and intensify values formation among the learners. So na ibang subjects nga nag-come back, no? Gi-add siya sa matatag kay they are also considered very essential. Okay, unsay features ni matatag curriculum? Let's start with first one, no? With the current curriculum, we have mother tongue, Filipino, English, mathematics, araling palimpunan, MAPE, edukasyon ng pagpakatao. With matatag curriculum, guys, usab na siya, no? We have language, which is the replacement of mother tongue, reading and literacy, which includes Filipino and English, no? Mathematics, makabansa, no, as kuan sa araling panlipunan, and GMRC in replacement of edukasyong pagpapakatao. If you can see here, class, from kindergarten, no, then kaning following subjects in the basic education department, especially sa tong elementary to high school, makita nimo nga ang current nato nga curriculum ron without the matatag curriculum, daghan kay mga learning competencies. Dayon gi-shorten na lang siya dire sa matatag. Now, from 11,738 learning competencies, shortened down to 3,664. So, dako jud kayo og diferensya. So, imagine, no, you could save a lot of time instead of like discussing a topic to meet all of the 5 competencies within a week of discussion. Ma-shorten lang siya to 2 meetings, for example, or instead of 2 weeks din siya nga topic, pwede rin siya mahimo og usa. Okay. Atong lantawon ang improvement and progression of the learning areas in matatag. So this is for kinder. And then ang language will be taught in grade 1, reading and literacy sa grade 2, makabansa will be taught sa grades 1, 2, and 3. Mathematics will be taught sa grades 1, 2, 3 until 10. So makita nimo, no, ang implementation sa subjects per year level. Ang GMRC for the lower year levels, for the elementary, and then values education for the high school will be taught from grades 1 to 10. So kinder, more on drawing, sleep raman sila, no, sana all. English from grades 1 to 10, Filipino from grades from grades 2 to 10 ang English, and then the Filipino from grades 2 to 10, Science from grades 3 to 10, MAPE from grades 4 to 10, Araling Palipunan grades 4 to 10, and EPP for 4, 5, 6, and then grade 7 to 10 TLE. So muna ni ang pag-distribute sa mga subjects na to, class, per year level. So kano sa siya i-implement? Actually ganyan naman siya i-implement, class, no? Ang i-implement sa karon nga school year kay sa kinder,
grade 1, grade 4, and grade 7. For next school year 2025 to 2026, grades 2, 3, 5, and 8 ay implement ang matatag curriculum, and for grades 6, 9, and 10 is for 2026 to 2027. And atong pag 2023, wala, actually nabutang din, no? But there are some schools nga nag-implement na og matatag curriculum way back in 2023. Mga experiment, di siya exactly like tawag experimental schools, pero maging ana nga kind of setup ba nga sila ang pioneer usa. What mo asa to siya nga sa DepEd to na ko to siya nakitaan. Na list of schools nga sila jud ang included sa matatag curriculum. Narag ka ng pilot testing lang atong pag last year. Kira kong signal. Oh. Sige, mag-load ko yawan kung ako nawala. Okay, so ngano man nga got cerita about matatag curriculum and how does it relate to our lesson plan? For you as future elementary teachers, we will now integrate the matatag curriculum in your lesson plan. And actually, pwede naman mo as is ra Japon ang content sa imong lesson plan. The only thing that is different lang ani is our performance standard, content standard nga makit-an sa ato ang matatag K-10 curriculum of the K-12 program. This is the new one. This is the new curriculum guide. You can download this one with the DepEd nga website. Nagtry ko several times nga i-paste ang link sa GC pero kanang murag gina-restrict niya or kanang murag nagdili ko allowed to send. Abot lang na frustrate na ko. Pero pwede rin niyo i-search curriculum guide. And then sa DepEd rin ninyo siya ma-download. This one is a science, no? So, kada subject, guys, lain-lain na siya curriculum guide. Hindi na ako ma-zoom in. Ako ga-record. Pasensya na lang ko yung guys, if night times lutang ko, kay sleepy ko. Sleepy ko ron. Pero, laban lang. Padayon Japon sa pagtudlo. Okay. So, actually, discuss diri ang shapes of the grades 3 to 10 curriculum. Tanan nga details about ng matatag curriculum and its implementation in all of the subjects no available for grades kinder to 10. Kinder to grade 10. Asa man ta mo agto, no? Siya dili ta mo agto. Before grade the sequence of domain. Anara, this is the curriculum guide. This is on page 29. Kalunod ko sa una, no, ang among curriculum guide is kuan siya class kanang separate siya per topic. Kanang giusa lang siya per content. The content is science in our daily life, science processes, materials, and their uses. So, na siya content standards na for the 3 contents or topics. And then, gitingob na po ng learning competencies. Sa una man good, kada usa ka content na ay tag 5 ka competencies, tag pila ka content standards, tag sa ka performance standard. Ano ba ko di curriculum guide sa CG sa research. Kita ta mo. Kanikon, let's try this one. Okay. This one is a curriculum guide for basic education. Senior high. Ako mo, ready ay. Zoom in sana ako ha. Kung makita ninyo class, unsay nakalian niya. Although kani siya noon, di man ta ka-question kay elementary man good ni i-compare nimo sa senior high. Pero this is not part of the matatag curriculum. This is matatag. Unsay nakita ninyo, kada chapter na ay tulo ka content, no? Or topics. Unya, kada tulo ka topics na ay tag upat ka learning competencies, tag sa ka performance standard, dayon usa ka content standard. Okay? Pero kung sa matatag, gitingob na ang tulo ka contents, tingob na tanan ilang content standard og learning competencies,
And then ang performance standard kausa na lang. Dili siya yung nga tagsa-tagsa siya kada topic. Okay? Or man siya no kada chapter, no? So kitagsa-tagsa. So ito ilaha kay tingob, no? And then shorten pud ang topics. Pero no, hindi mo ta ka-compare no kay elementary good ni compare nimo sa senior high. Ang curriculum pa jud nga original curriculum guide pud sa basic ed nga dili part sa matatag curriculum is gitagsa-tagsa jud siya, no? Daghan siya mag-itemize siya per topic. So daghan na, no? So with this gilesson lang siya. Ana ra. Pilar ni kamo contents. O nya lahi ang iyang topic unod niya. Muna itong ginapangkuha class no. Kung sa imong topic anang adlaw, dili ka mo kuha content standard, dili ka mo kuha learning competencies, performance standard nimo kausara no. Then napay suggested performance task kung unsa ang imong angay nga ipa-activity sa mga bata at the end of the content no, or the topics na imong gi-discuss. Okay. So, again, your lesson plan and your curriculum guide works hand in hand together. Di na sila pwedeng nga wala, no? Kay a part of your lesson plan must be contained from the curriculum guide. Okay. Hatag ko og sample una sa semi-detailed lesson plan. Ang daandan ninyo guys is yung ani. Learning objectives, asa mo ni usually makita, either sa curriculum guide or sa book, no? If you have the book, naara man ang learning objectives per chapter sa imuhang lesson. And then subject matter, sa imong topic anang adlaw, unsay references nimo so muni ang book, no? Science 4, page 138 to 139, 142 to 146, and then 148. Unsay mga materials imong gamiton, no? So real objects, kay feeling out raman pod ka nino tagaan ta mo blank and then also sample copy. This is semi-detailed ha. Kung paimon sa inyo kay detailed. So, materials, say materials yung gamiton sa klase, no? Pag-discuss ani niya. Again, class, part of like ICT tools or sa TTL kay kinahanglan ta makabalo unsay appropriate tool, unsay appropriate nga technology atong gamiton para ani nga mga topics, no? So, let's say kay kung imo life cycle of selected animals, let's say madala ka dira og graphing paper, no? Or mag-Manila paper ka dira, no? Solid naman no na no. Ngita to tag mas koan. Kasi ka unsa man imuhang dadon, no? Real objects ba, pictures, video clips, realias, no? Depende na sa imo, basta appropriate lang siya sa um inyuhang nga lesson or topic. O depende na sa per school ha, like sa Santa Rita naami ginatawag nga formation standard, no? And although transfer goal na araman. Usually for formation standard is how does it relate to the vision, mission, and core values of the institution. And then depende na per school or per district unsa ilang nga sample or unsa nga format sa lesson plan ang i-follow. So diri ilaha is na ay value focus. Unsay murag values pud niya nga mo relate sa imong nga topic. Oh. So kani ang values focus is patience, appreciation of living things, cooperation, kay imong topic ron kay detail pud group work. Oh. So yung ana no for elementary. O di siya mo lang pinakauna jud class is ang preparatory activities, no? Mga musta kanila, check attendance for example, prayer. And then after ana no, motivation. Once you've introduced na for example, na-settle down na ang tanan, nag-prayer na mo, muni. Lagi mo na mo sa inyong mga preliminary activities ato dahil mo sa motivation. Ang motivation is to encourage kung sa full course meal pa na siya class, meron na siya appetizer, no? Matag siya og kanang idea sa mga bata nga unsay
So, yung objectives, at the end of the lesson, you'll be able to compare stages in the life cycle of organism. Then, dito na padulong ang like development of lesson where you introduce, no, provide a brief introduction about the topic. Ilaha kayo na activity mo, no, analysis and discussion. Dili siya nga naka-detailed. Development of lesson, yung pre-test of selected animals, analysis and discussion. Unsay ipabuti mo sa mga bata, meron siyang set of instructions mo good semi-detailed. Unlike the detailed is, naa-adyo siya murag script ba nga, unsay imong isulti ani, unsay imong iasa mga bata, no nya, unsa jud ang detailed nga lesson nga imong itudlo sa ilahan, naa-adyo dira sa detailed lesson plan. Diri is a set of activities ra manggod, no nga, mo discuss ka sa ano mo sa undergo metamorphosis, ani pa activity nimo sila for practice. Okay? So, mag-activity card, no? Para practice lang sa estudyante ko, nabas rin na sabtan. Then, magpa-reporting after sila maghimo sa activity. So, yun na, set of instructions should si semi-detailed. Then, you have guided practice, morning activity card. Okay? Yeah. Mag-i-draw, I think i-draw nilang picture according to life stages ani nga mga insects ni sa butterfly. So ni siya langaw o fly, mosquito nyo nakalapta-lapta pa jud, so ikaw pa na mo analyze. Okay, so daghan pa no pa activity kas mga bata, and then they will report it. Then, syempre, natay post activity to further strengthen the lesson. No? Kaya di man na pwede nga, pag may activity, okay, kasabot na sila, dili o pwede, no? Dapat imo jud i-ensure nga na jud sila na sabtan. Sige jud kag pa-activity nila because, the students learn by doing. Mo jud na pinaka-importante as teachers. When we let them do something, okay, it's not enough to just discuss. Mo discuss gani ka, guys, mawala po sa jud na sa pikas dungan sa bata, di ra jud na nila ma-retain labi ng mga bata, no? They learn by doing. So, we do several activities. Dali na kayo na mag-topic ka, no? Mag-lesson, abi karon. Mana ka og discuss within like 30 minutes lang. Activity, dayon ka. Labi na sa mga elementary, no? Sige, no? Mana mo reporting, activity na pod ta. Application. Kung sa inyo nakatunan sa ko ang gi-discuss, natay post activity ani. Lahi na po nga animal. Para sa gunang activity ko, draw ra sila, pero line ro ni mong animals ba, para aware sila sa life cycle of different animals and insects. Different living things. Kabantay mo sa semi-detailed, walay answer key. Dira na ka mabutang sa detailed. Okay, values integration. Wala po'y specific, no? Kung sa detailed pa ni siya class, mabutang siya kag script dira, instructions, no? How they will appreciate the value of living things. Story baron, no? Or unsa. Imo siyang isulti ti book script, and then naay responses from the student or answer. Then generalization. Imong i-summarize nga lahi sa diri no kay imo ra may pauta na what have you learned. Na ubang generalization class nga. Okay, we will do a recap from what I have discussed kanina. So, unsa gani to siya ang type of research if mo compare tag two variables. So, then tubag din ang estudyante. Kuan ma'am, comparative research. Mga ana, no kanang murag recap ra pug ka kung nabasa sila diri nakatunan. Aside from you ask them what have they learned, no? Pwede man ka kanang mo do questioning Japon in general, no? Or dili po siya ingon pangutana lang, pwede po like discussion lang, plain discussion. Again, it depends upon you as a teacher. Na yung about generalization class nga, okay, to summarize class, no, there are different types of quantitative research, no? It can be both experimental or non-experimental. So again mo ni siya ang katong mga non-experimental research, mo ni siya type sa experimental, types of sampling method. So yung kanang pwede po siya question form, pwede po siya statement form. Just to summarize everything that you have discussed just a while ago, no, or the entire topic. Then with evaluation, you do quizzes to test pa jud, no,
the retention sa imuhang topic. So sige lang activity no tapos pa kuan pa jud pa quiz. Ano no ra kay siya kay 6. Wala siya assignment. Ang uban magpahatag mag-assignment pa jud. Grabe na jud kay no. Kanang kuan siya kay estudyante bunog kay subject. Pero ano man siya na dapat. Um half of it is discussing and introducing the lesson to our students, and then half the portion of it will be towards testing if they have learned anything, most especially to our younger students, since their retention is quite different than the adults, no. Lahi man sa college good nga masisigita og lecture, na di man jud exactly nga dapat kada adlaw mag-quiz jud ta, no, kay we have to also remember nga mas broad, mas comprehensive ang ato ang topics as college students compared to sa basic ed. So mas more complex, mas more time to discuss it. That's why dili jud ingon nga like all the time na ta magpa-quiz, no. This is for semi-detailed. For detailed, this is an example of a detailed lesson plan. This is example of a detailed lesson plan in science. This is grade 7, no? Grade 7 nga lesson plan. So, this one is content standard, performance standard. Asa ni kwaon sa curriculum guide ra Japon. Kani siya, grade unsa gani ni siya? Grade 4 ni ato ta sa grade 7 kun naa ba diri. Okay, naa diri ang grade 7. Second quarter na ni siya. Ano sa ni siya nga quarter? Na po nila gikuan. Okay. This is geographic location. Okay. May gani gitapok na nila. Okay. Ato sa grade 7, kay grade 7 to ang particle models naman ni sila. Plant, geography man to ni or Kani earthquakes na gani niyo quarter 4. Sige lang, butang, let us just assume nga mo ni siya. Kay lahi ang content niya, geographic location of the Philippines, its environment. Na diri related to Earth is ang earthquake system models. Sige na lang. This was before pa matatag guro. This is a matatag. So lahi ang topics na niya. Anyway, for detailed, asa ta mo kog content standard and performance standard and learning competencies. So syempre magtuta diri sa ato ang matatag curriculum. Okay, so for example, if you're going to teach like system models or earthquakes, no, for this quarter, pili ra ka dira og content standard og learning competencies i-apply sa imong lesson plan. So pili kag usa ka content standard, pili ra po kag usa ka performance standard nga feel nimo pinaka-essential jud out of all that is listed here nga imong itudlo sa imong klase. Once you have selected learning competencies nimo diri ra Japon. Wait lang. Ay wala siya learning competencies diri. No na ay learning competencies na ra. Learning competencies, performance standard usa ra man. So sa kada topic usa ra jud siya performance standard, so mao ni siya. Kopyahon nimo ni tanan. This is your performance standard. Content standard diri. Kani siya. Then learning competency oni. Usahay na ay code, no. Pero this was pre-pandemic, pre-matatag curriculum. So wala na siya learning competency code. Objectives can be found in the textbook.
So if you have a textbook that has no content sa inyo nga topic, then you use it as a basis for your objectives. Then unsa ang subject matter, unsa nga topic, references, unsa nga book imong gigamit, or if gagamit pa jud ka og kanang online websites, you also provide it here under references. Dayon sa materials, unsa imong gamiton sa pagtudlo, no? So picture, short play, PowerPoint, laptop, visual aids. Dayon dili na ta sa learning activities. Tungaon na to guys ang table into two. First is teacher's activity and second is a student's activity for a detailed lesson plan. Siyempre, mag-procedure ta sa preliminary activities or routinary activities. So, di ba, ang sinabantayan ninyo sa semi-detailed class? Lahi rin siya sa detailed, di ba? Kay, ano man, ang semi-detailed set of instructions. While si detailed as an actual script should siya, no? With the responses of the teacher, the responses of the student. So, medyo, nubo jud sa semi-detailed. Kay muhatag naman ko instruction, di jud tanan nimong i-discuss. Ang teaching guide is mura siyang mahulog nga may pagka-detailed nga dili. Okay, wala may responses sa teaching guide, pero tanan namong gitudlo content na mo sa mong PowerPoint sa mong libro nakabutang sa teaching guide. So diri guys, preliminary or routinary activities ang una, prayer, and then kamustahan sa mga estudyante, i-make sure nga ang place is also conducive for learning, then you check attendance. And as you can see, na-adjud siya script, no? Na-adjud siya ka ng exact dialogue with engagement sa students compared sa semi-detailed nga, it's just a set of instructions. Then recall, no? So syempre it's really important to have recall in order for us to continue, no, our topic na from the previous meeting. So nangutan na siya. No, yeah. Yes, Jessica. Oh, ana dayon. Dayon, tubag din si Jessica, no? Unsay right answer. Doon kani siya kung mag-substitute teacher ka, no, na kay basehan doon sa imong pagtudlo kung detailed lesson plan ang ihatag. Oh, mo ingon din ka, this morning we're going to play 4 picks 1 word. Nya, asa man na ibutang imong activity. Pwede man kani siya guys, pwede man i-duplicate niya. Magbutang pod siya diri sa ubos under motivation sa kaning upat ka photos, no? Tulo ka tag 4 ka photos. Pero wala lang siya answer key. Pag abot diri sa students activity, butangan siya answer key. Kaya syempre, maghatag og motivation si teacher, dapat na ay instruction. Mura ito kulang sa iya, no? Kaning mga 4 picks, ibutang na siya diri nga wala ang label. Wala ang answer. Then, presentation of the topic or a short introduction. So, nasa po yung Q&A between the teacher and student. And then, ang lesson proper. So, unsa di unod siya hang klase, ibutang na niya, even the graphs, that's included. Then, mahatag og activity si teacher. Questions, for example, some few exercises relating to the topic. And si student dapat mo sabat, no, dapat mo answer. Ana diri ang iyahang responses. Okay. So this is the lesson proper. Exercises lang siya, no, gapangutan lang activity po siya, no, murag mo na iyahang discussion. Pero kung di ka ginala pa activity sa imong discussion, pwede naman purely discuss lang dayon. Ang mga students kunuhay mangutan na from time to time niya ansiran ra pud nimo. In a detailed lesson plan. Ano yung mga exercises. Ay, wait. Okay, after ano, medyo taas yung no? After ano is ang application. Ang application class is i-apply nimo sa kanang activity ang imong nabalaan from what was discussed by the teacher. Mo nimo gusto nga buhaton sa estudyante. Pwede pod siya
Naapod siya other options wherein real life application na jud siya ha nga kanang imong i-relate sa real life like para sa nino like real life scenarios ang unsay na topic na nimo as a teacher. So pwede siya duha no, pwede ma-apply ni student ang ilahang na-learn sa imuhang topic niya sa while ago through the application. So ilang i-apply no, ilang nabalaan gikan sa imuha through the activity nga imong gihatag sa ilaha or muhatag kag real life scenario or real life situation wherein the students can actually you know listen and apply also what they have learned from their lesson from your discussion into the real life scenario. Pwede ka pa case study kung ginahan ka. So, there would be like concrete application or pwede na siya any simple activity lang nga ma-apply nila imong nabalaan. Ano, apply nimo nila ang ilahang nabalaan. Next is ang generalization. So sa iyaha is nangutana lang siya to see if nakahinumdum bang mga bata no murag summary lang sa essential parts of the topic. So again gani class unsa gitong layers of the atmosphere o pwede ing ana no. What have you learned from my class today? Or what are the layers of the atmosphere? Can you still remember? Ana ra gud ko murag ordinary like casual lang nga storya sa yung mga estudyante. And then the evaluation is a short quiz. It's a formative assessment. And the answers should be stated also in the student's activity here on the right side. Ano to in your screen if it's left, but in my screen it's right. No? And then, kung di pa siya ka makontento sa short quiz, magpa-assignment ka. Bring home assignment which will be checked next meeting. And there should contain the answer key. Question. May pangutana. Person. Is everything clear, students? Yes, ma'am. Goodbye, ma'am. Dayon. Name daw yung student teacher og ang other cooperating teacher or the academic coordinator. Questions before we proceed with the teaching guide for the Prof Ed. Nasabtan ra, everyone? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Wala ko nadunggan. Wait lang. Char, ano na di ay. Uy, wala di ko kadungog sa kuan kay walay audio. Okay, nasabtan ra guys. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, na may mga pangutana. Or proceed na lang ta sa kuan. Magkasabot naman po siguro mo. So, proceed ta sa teaching guide. Half closed na kung ayos class no kay sleepy na siya kay ko per laban lang. Okay, so muna akong teaching guide when I was still teaching in senior high. I started in 2017. Naundang ko mga around 2020, 2021. Mga ana, no? Kay nag-focus na siya ko sa college. Wala ni siyang i-zoom in. Kay naka Word document man good ni siya. So, zoom in lang ako dito. I do hope sa kong recording kay na-capture ra ang audio, no? Sa kong mic. Ako kamulalong nga naka-off di kong speaker. Okay, wala na. Okay. So, muna siya ang teaching guide. Akong subject ginatulo is research. But I also teach several subjects like marketing, business finance for ABM, and then kanang mga ko ano, MIL, empowerment. Katong akong gitulo sa mga natiket kaysa empowerment technologies dito na ako nga klase sa una. So, ang content standard, performance standard, guys, kani-gani siya. Makitaan siya po na to sa curriculum guide. I-search na ninyo unsa nga subject imong tudloan sa senior high, mugawas sa na siya ang curriculum guide. Same as this one, I downloaded this PDF. This is the curriculum guide from DepEd, specifically for principles of marketing. So, nadiri tanan, no? Diri na ko makuha ang kanang mga learning competencies, performance standard, content standard, and even mag-guided taon sa ang mga content.
So ya kay tagsa-tagsa jud ka topic o awa, tagsa ra ka topic pero daghan kay learning competencies. So muna ang dili gusto ni matatag. Ang senior high as is raman pero we have MELCs already. Lesson competencies pod compared to the usual. So again, your content standard you will just choose ano mo tulo gani ka book content standard gi pa ngayon no. Unsa dira ang pinaka-essential nga content standard ibutang sa imong teaching guide. Same goes with the performance standard and your learning competencies kani. So gikan ni siya diri, learning competencies with its corresponding code. Ang formation standard class, ikaw na ang mo himo. You have to relate the topic to the vision, mission, core values or anything related to values no nga unsa may ma-learn nila sa research nga naapoy values no, honesty, openness, accountability, objectivity, nga dili bias o mo na ilang ma-learn nga values sa research. And then integration with other disciplines. So unsay essential understanding kung sa book pa ni siya out of all the objectives no, unsa diri ang pinaka-importante nga essential understanding sa bata no. So pinaka-essential understanding is you'll be able to describe the characteristics, strengths, weaknesses and kinds of quantitative research. Ang essential question, what do you think is the three most essential questions that you would like the students to be answered at the end of the lesson no nga. How can we, for example, how do we illustrate what are the kinds dapat kani question type niyo, what are the kinds of variables and their uses, what is the importance of quantitative research across fields, okay, what is my kung self-assessment kani, what is my current understanding of research, is it proficient or not. So mga essential questions nga gusto nimo matubag sa mga bata no, or gusto sa mga batang matubag nila at the end of the lesson. Okay? Sa transfer goal, usually what I write sa transfer goal is in what way nga ilang ma-learn sa mga bata pwede pa siya ma-apply sa uban nga subjects no, para po na sa under integration with other discipline. Sa ko nga part medyo lisod jud siya mangitag transfer goals if related to research kay although parehas ra man no, tanan man nga disciplines, tanan man nga subjects kinahanglan man og accuracy, completeness. So maybe it can also be integrated sa ubang subjects no, not just sa research. So topic, so man siya nature of inquiry and research, 120 minutes. And then ang learning outcomes, ang sa learning outcomes na mo kay sa tulo ra jud na siya no, either affective, cognitive ug psychomotor. So pili ra ka sa tulo no, syempre since research man ang subject, kung PE psychomotor no, kung religious education, values formation, affective no, is more on sa feelings no, emotions. Cognitive is more on syempre no, knowledge based, more siya on using your head no, rather than sa feelings. So cognitive siya, more on like analysis man mo subject. So cognitive no, develop the learner's cognitive skills. Lesson outline. So semi-detailed ra man ni siya class kay semi-detailed nga detailed kay naa siya exact contents jud sa lesson pero napoy uban diri nga part nga more siya instructions. Para sa introduction more pud siya set of instructions, dili siya exact nga na script no. So para sa perform preliminaries like opening prayer, attendance checking, i-present mo ang topic to the class, then present the learning objectives based from the book. Then imong motivation diri kay dili siya ingon nga script no, more siya instruction type nga imong i-ask ang students to imagine their daily activities and they have to answer the following questions. So mao ni dayon dili na ta sa lesson proper. Kung sa semi-detailed pa niya siya, ibutang ra diri nga discuss what is research and the difference between quantitative and qualitative research. Manana. Pero sa TG, diri na ni nga part nga mura siya detailed. Kay nga naman, kung unsa jud ang imong itudlo
like in your PowerPoint in the book, isulod siya dito sa imong teaching guide. Mura ni ang only part sa teaching guide nga dili siya instruction type, kundi kompleto din siya, very detailed content of what will come out of your lecture, no? So after mahuman kag discuss, practice ta. Dili pa ni siya ingon nga essay kanang recorded quiz, no? Non-recorded activity lang ni siya just to practice or do some small exercises if nakasabot ba sila, no? For example, imos lang ingnon, sige, atong i-test ko no bi kung kabalo mo sa qualitative o quanti. Hatag ko og duha ka example, no, ka situation. And you tell me if kani si situation 1 or 2 qualitative ba or quantitative. Uy nga nara, nung marag ka ng simple Q&A lang. That's practice, no? Then ang 10 is enrichment. An activity, no, nasa mga research cases. They have to read these 3 cases. And then they have to identify asa dira si independent o si dependent variable. To further, enrichment is to further enrich and develop and retain what they have learned from the topic that was discussed a while ago. Ang evaluation, mo ni siya ang katong recorded quiz nato. So wala ako nagpa-assignment, no. Quiz la ko, no. So exercise kadali, no, practice, dayon ay activity nga they will do it by themselves, and na pinaka-last jud is as no, kanang quiz, no. Kuan siya, recorded quiz. So hatag din kag table nila, then ilang i-complete na kay mga samples nila, ikompleto na lang na nila. And then, syempre, pinakalasas mo mga recommended resources and materials. Since this was way back, like, karaan na rin kaayo, no? So, okay rin mo 2016. But please, since we are now in 2024, it has to be 5 years prior. So, it should be around 2019, no? 2019 ang pinaka-oldest, and then the pinaka-recent nga sources nimo is 2024. Okay. Which applies both sa book and both sa online sources. And that's it, no? That's it for the teaching guide. Kani sa obos, guys, gitagaan na mo ng example, unsay dapat unod sa introduction, unsay dapat unod sa motivation, unsay dapat unod sa instruction, unsay dapat unod sa practice, no? So, more ni siya guide kanina sa obos. Sabi na sa katong wala pa idea unsay content sa teaching guide. And that's it, no? Mora man ni for senior high. For elementary or high school gitong earth science, no, pero yung ato ang example class kung sa elementary pod, medyo sayon lang, no. Syempre kay elementary man bagay pod silang edad. Pwede mo ka refer sa textbooks gani sa library, if maglisod jud mo unsay content. Questions? No may questions, guys. Wala, ma'am. Okay. Nalimot ko magpa-doc race. Ako jud kay ko wala ko kakuan. Kay para makabalon ta kinsay mo demo inig ka 23. No, Ay, gabot-gabot lang ta dam. Gabot-gabot lang daw, ma'am. Gabot-gabot lang ta dam. magpa-doc race ko ron kay pila raman mo kabuok. Wala ay labot ang kuan. Kamo lang mga BEd. Unya na pud nang kay mo observe pa man ang prof ed sa inyo ha din. Igo nga mahuman mo sila na pud akong ipa-doc race, no? Sige dam Ay sa kadali lang kay wala pa man pud ta nagkuan. Ako ning sulaton by last name. Wal gasulat ko pag ampo sa mo sa inyong mga santos. Nga dili ka mo'y mauna sa 23. Kay mo meet pa man ko ninyo next week. Kay motudlo ko atong mga pwede guys siguro mag-online lang tanong. Motudlo ko ninyo kay nahutla naman tag time. Motudlo ko ninyo unsa tong mga buhaton for online classes, katong mga dili pa kayo familiar sa
Katong dili pa kayo familiar sa Quizizz, word wall, demo po ko ana. Wait lang. Ay, sige dam, kay di may kabalo mo anak mo himo dam. Sige nya. Kanang para mas nindot pa jud lang tawon ang inyuhang nindot pa jud lang tawon ang inyuhang kay 13 naman mo no, 13. So nindot pa jud lang tawon ang inyuhang presentation, magkuan mo ay sorry. Sino ni ka number 13? Okay. Set na ba na ko ni? Pila ka minutes, char. Siguro mga 1 minute lang. Ay, hindi 30 seconds na lang guro na ako. Paspasanay na lang jud. Okay. Wait lang. Share sa nako ang screen. Super full screen no. Set na ta. Okay. Lawa may kabutag pangalan. Wait sa guys ha. Wait sa. Kaya ako sang koan. Ano walay pangalan? Ikaw daw ng number 1 Karina. Ay ani na lang. Hatag na lang kog assign og koan ha kay 1 minute man ni siya. Ibutang mi kog pangalan. Gwapa dyan ning koan oy. Settings na nako ha. Ibutang mi kog Example pangalan. ng Violet. Tiyak ani na lang masay na lang kog number based sa akong class record kay ni palpak ako ang koan kay lahi nga dakris akong na pero nagbutan ako pangalan na biya. Okay, wait lang. Si Estilo kay number 1, number 2 si Laranyo, number 3 si Latada. Number 4 si Alota, 5 si Jocampo, 6 si Generalao, 7 si Nemenzo, 8 si Ojaman, 9 si Pacaldo, 10 si Pani, 11 Racho, 12 Olgasan, and 13 Yardes. Okay, good luck and may the best duck win. 1 minute ra ni. Kinsay mauna. First 2 maoy mo demo. Lo, gara-gara kay ko kaya yo kayo Go number 7. Go number 7. Ayun, Number Go 7. number 7. Go number 7. Kinsay number 7? number 2 kay gaulay. Jump lang. Go number Jump lang si Jump. Number 13. Bawi ang Go 13. Bawi ang 13. Imbawi ang 13. Imbawi. Jump lang. Ulan na ron. Number 7. Number 10. Oh, 15, 14, Hello. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Parang naulay. Naulay si number 3 dam. Number 3. Favorite. so si Kuan, Latada, una, Cedric, wala yung mukuan. Dam. Ay, sa, ang second, so, duha man na ang modemo, no, so, una si Latada sa, ako lang ilista ha, si Latada kaysa Wala sa October, Sa tada na ka number. October 23,
mo demo online. Unya, Training ako nagmahayo dam. okay. Ang next nga madaog sa duck race kay maoy mo partner nila tada pod. So individual ni nga demo ha, pero duha mo ang mo demo sa 23. 30 minutes ra, 30 to 45 minutes nga demo. Okay, good luck. Kung madaog si 3 ron, wala na siya ilabot ha. So wala na si 3, sunod na pod nga number. Lumsig sa na itik na. Ala ninghang, charot. Dili ko pa rin, okay. Continue na ta. Ang sa Dam, gini. pwede magutulbot lang. Pabidan ako ng number 4. Dili na. Wala na, depende. Pwede na sa inyo ang itik. Kung kinsay madaog, may muuna og demo. Number 2. Number 10. Number 10 Ano? ako. Number 1. Ayos na. Kasi number 1 si Joseph. Joseph ay number 1. Ito na kung 8. Awan na, number 4. Pabida kayo na ron. Pabida mo. Una-una na ron. Nanginom. Alaga. Bida-bida ang Pabida nine. number Kay 4. purple. Number 4 pabida. Number 9. Go number 9. Go, Si go. Jimon na number 4 na mo. Nakalo-kalo. Dahil yung number 4. Alagi ka mo na si Gigi Tina na Paula. pabida. Pabida. Number 7. Number 7. Number 7. La. Atras number 12. Na number, ano ang number Bro, ikaw mo na number 5. Number 5. Number 5, number 5. 5. Si Kapit pa ko. Jocampo ang mukuan. So si Latala. Ay. Si Jocampo ang modemo sa October 23. Good luck guys. I will absent next week kay modemo na kung saan pagkuhan na. Yun mo, ninuon mo hilom ng itika. Uy. Okay. Itis ka na. Ma'am, mo volunteer si Joseph una. Volunteer ka. Joseph, Ba? ka mo una. Kabatak ni Joseph. Oh, so si Latada o si Jocampo ha, dayon. Ako na lang isend guro. Dan trial pa to daw. Wala na, final na to kay ninghang na pud ako ang kuan. Napapukoy klase sa transpo after ninyo. Stop. Gusto naman yun, ninghang naman ni siya. La, dili siya magpahuna. Si Jean Paul sunod. Okay, so next week mo discuss na ko unsaon pag kabalo naman siguro mahimo og PowerPoint sa kuan. Kabalo naman mo mahimo og PowerPoint sa Canva. So kato na lang mga other online learning tools, no? Katong Quizizz, Mentimeter, og katong kuan kanang Wordwall. Ang pinaka-popular actually sa akong mga estudyante is Quizizz og Wordwall. Kay daghan man kag mahimo-himo nga mga activities pud dito. Pero mo palagi no, limited lang pod kay tungod free trial rata or free account rato ang magamit. Pero sige lang kung asa lang ato ang makaya pod nga kuan materials. As long as kabalo mo unsaon and familiar mo ana nga online tools. Kato lang mga simple akong gipampili ha. Daghan pa man actually online. Pero kato lang mga simple nga doable ra pod ninyo. Okay? So you have any questions guys before ko mag-kuan attendance? Nan, ma'am. Okay. So good luck to Latada and Jocampo sa October 23. Unya inig ka kuan, inig ka next week mobunot na pod ko para saan po itong calendar. Kuan na pod ko, magpa duck race na pod ko next week, kinsa na pod ang sa sunod na pod nga schedule after sa October 23. Okay, wait lang. So once I call your name, please kindly click the raise hand button ha or say present. Napangitaan sa ko to ang inyong attendance sheet. Saan naman to diri? Wait lang guys ha. Okay. So today is October 2. I will first call Estilo. Present, ma'am. Okay, Laranio. Present, ma'am. Latada. Present,
Alota. Present, ma'am. Okay, Jocampo. Henry Present, ma'am. Okay, Nemenzo. Present, ma'am. Ojaman. Cacaldo. Present, ma'am.